नमस्कार दर्शक बंधु। आजिर कहानी हेउची दाह संस्कार। आजिर कहानीटी आपनकु भाबिबाकु बाध्य करदेब जे प्रकृत रे माँ बापांको मूल्य आम जीवन रे कौन। ताहले चालंतु आजिर कहानी आरंभ करिबा। हाँ अरुण बाबू, मो पुओ तो आरंभर ही पाठ पढ़ारे मेधावी थिला। प्रत्येक श्रेणी रे प्रथम पोजिशन रे रहुथिला एवं प्रति वर्ष स्कॉलरशिप मध्ये पाउथिला। पाठपढ़ा प्रति तार निष्ठा देखि मु ताकु एमबीए रे नाम लिखाइथिली। मु जानिथिली जे से निश्चित भाବରେ गोटे दिन सफल हेबो एवं देख विश्वविद्यालय रे टॉप होई से मोर ना रखिछि। से एबे ता सांग मानक सह तार सफलतार उत्सव पालन करबाकू जाइछि। एपरि निज बंधुଙ୍କୁ निज पुअर प्रशंसा करू करू पुओ श्रवण को आसुथबा देखि मोहनलाल फोन काटी शीघ्र पुओ को कुंढे पकाई गदगद होई खुशी रे कहबाकू लागिले, पुओ तू मते गर्वित करिछु। सकाळ ठारू मते अभिनंदन जणाइबा पई लोकंक ठारू फोन आसुछि। सामनारे ठिया होइतिबा श्रवणर माँ एही दृश्य देखि मुग्ध होइगले। एही समय श्रवण कहिला, माँ बापा मु तुम दुही को किछि कहिबाकू चाहूछि। मोहनलाल कहिले, कथा कौन पुओ? श्रवण कहिला, बापा आजिकाली चाकरी पाइबा केते कष्टकर ताहा तो तुमे जान। एहा सुनी मोहनलाल हसी हसी कहिले, किंतु पुओ तोर चिंता करिवार कौन आवश्यकता अछि? तोर पाठपढ़ा तो एबे सरिछि। तू बहुत भलो चाकरी पाइबू, चिंता कर नाही। यहाँ पर श्रवण कहिला, ना बापा मु कहूथिली जे मते ऑस्ट्रेलिया रो एक बहुत बड़ कंपनी रो चाकरी रो प्रस्ताव आसीछि। एहा सुनी तार बापा माँ उभय किछि क्षण पई स्तब्ध होइगले। माँ कहिले, किंतु पुओ ऑस्ट्रेलिया रे काम करिवार कोन आवश्यकता अछि? तू एठारे बहुत भलो चाकरी पाई परिबू। निज माँ ठारू एपरि कथा सुनी श्रवण विरक्ति होई कहिला, सेथि पई मु तुमको एहा कहिबाकू भय करूथिली। मु जानिथिली जे तुमे माने एही नाटक आरंभ करिवो। तुमे जान जे बहुत दिन धरी मोर विदेश रे काम करिवार स्वप्न थिला एवं आज जेतेबेले स्वप्न वास्तवतार परिणत हेबाकू जाउछि मु सुजोग हराइबाकू चाहू नाही। श्रवणर कथा सुनी तांको माँ एवं बापांक आखिरे एक अद्भुत दुख देखादेला। सेमाने अनुभव कले जेपरि समयटा रहि जाइछि। श्रवण ता कथा कही निज रूम को चली जाइथिला। से दुहे परस्पर को चुपचाप देखुथिले। श्रवणर माँ एवं बापा दुहे चिंतारे बुड़ीगले। सेमाने दुहे तार पिलादिनर कथा मने पकाइबाकू लागिले। श्रवणर जन्म ठारू आज पर्यंत समस्त स्मृति सेमानक आखि सामनारे एक स्वप्न परि घुरी बुलिला। एहा परे तार माँ कहिले जे पिलादिने श्रवण मते गोटिए मुहूर्त पाई मध्य ता आखिरु दूरकू जिबाकू देउ नथला। जदि मु देखा जाउ नथिली से सारा घर मते खोजी बुलुथला। तुमको मने अछि तुमे ऑफिस रु फेरिबा मात्रे से दौड़ी आसी तुमको जोर रे कुंढाई पकाउथला। एहा सुनी बापा मध्य सेही सब कथा मने पकाई भावप्रवण होइगले एवं कहिले जे सेही दिन भी थिला आउ आजिर दिन एमिति जेतेबेले आमर सेही श्रवण आमको छाड़ी विदेश को जिबाकू चिंता करूछि। आमर एकमात्र पुओ थरे मध्य भाबिला नाही जे तापरे तार एही वृद्ध पिता मातांकर कौन हेबो, किए सेमानंक जत्न नेबो। पिलाटी एते स्वार्थपर केमिति होई परिला। एही सब कथा भाबी भाबी सारा राति पाइगला, किंतु निद सेमानंक आखि को छुईला नाही। सकाळे जेतेबेले सेमाने सेमानंक रूम रु बाहर को आसिले, श्रवण को कुआडे जिबा पई प्रस्तुत होई जोता पिंधिबार देखिले। सेमाने ताकू किछि पचारिबा पूर्वरु से ता कागज पत्र एक ब्याग रे रखिबाकू लागिला। ए सबु देखि माँ धीर स्वर रे पचारिले, पुओ तू कुआडे जिबाकू बाहारिजु? श्रवण कहिला, हाँ माँ मते मोर पासपोर्ट तैयारी करिबा पई दिल्ली जिबाकू पड़िबो। मोर नितिन बोली जणे बंधु अछि। तांको बापा पासपोर्ट ऑफिस रे काम करंती। मु ता सहित कथा होइछि। नियुक्ति पत्र आसीबा पूर्वरु मु एही काम सारिबी। एही बहाना रे मु मध्य किछि दिन पई मु बंधु सहित रही दिल्ली रे बुलाबुली करि परिबी। श्रवणर कथा सुनी ता माँ ता पई चा एवं जलखिया आनिबा पई रोसेई घर को गले। तापरे ता बापा ताकू स्नेहरे पचारिले, पुओ मते गोटिए कथा कह, विदेश जिबा कोन एते गुरुत्वपूर्ण कि? तापरे श्रवण कहिला, बापा एथिरे क्षति कौन? विदेश रे चाकरी करी मु जेते टंका पाइबी मु एठारे केबे एते रोजगार करि परिबी नाही। एहा सुनी मोहनलाल कहिले, किंतु पुओ जीवन रे टंका ही सबु किछि नुहे। एहा परे श्रवण स्पष्ट शब्द रे कहिला, बापा मु सारा जीवन एही छोट घरे रही परिबी नाही। तुमे कौन चाहंच? मु मोर स्वप्न को जाली देबी एवं तुम परी मु किछि गोटी छोट काम करी एते बड़ जीवनर बोझ बहन करिबी? एहा केबे हेबो नाही। एहा कही से ता बैग उठाई जलखिया न खाई चलीगला। पुअर कथा शुणी मोहनलाल पत्थर परी ठिया होई रहीगले।
କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ବନ୍ଧୁ ନିତିନ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ନିତିନ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ନିତିନର ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ ତା ବାପା, ମା ଏବଂ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ନିତିନ ତା ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରବଣକୁ ତା ପରିବାର ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇଲା। ନିତିନ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରବଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେଣୁ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛି। ବୋଧହୁଏ ନିତିନର ବାପାଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରବଣକୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ତୁମେ ଏଠାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ମଉସା, ମୋ ବାପା ମା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଜୀବନ ବିତାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଇ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବି। ଏକାଠି ବସି ଚାହା ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ନିତିନ ତାକୁ ଘରର ଅତିଥି ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟି ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଥିଲା। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରୁମ୍ରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ହସ ମଜା କରୁଥିଲେ। ସେହି ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ସମୟ ସମୟରେ କାଶ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିତିନ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେହି କୋଠରୀକୁ ଯାଉଥିଲା। ନିତିନ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ସେହି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଉଠି ସେହି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେଠାରେ ଶୋଇ ରହି ଜୋରରେ କାଶୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ମାରିଲା ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲା। ସେ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଗ୍ଲାସ ଧରିଲେ। ତାପରେ 2-4 ଢୋକ ପାଣି ପିଇ ଗ୍ଲାସ ଶ୍ରବଣକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାଶ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗ୍ଲାସଟି ରଖି ତାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଖିରେ ଶ୍ରବଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରବଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ନିତିନର ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେବାପା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଶ୍ରବଣ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚେୟାରରେ ବସି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିତିନର ବାପା ଭିତରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ବାପା, କିପରି ଅଛ? ତୁମର କାଶ ଟିକେ କମିଲା? ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେବାପା ହଁ କହିଲେ। ଶ୍ରବଣ ତା ବନ୍ଧୁ ନିତିନ ସହିତ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଉଭୟ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ଯେ ନିତିନର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଜେଜେଙ୍କ କୋଠରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିତିନର ପିତାମାତା ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଖଟିଆରେ ବସିଥିଲେ। ଭାଉଜ ଫଳ କାଟି ଜେଜେଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ମାଲିସ କରିଦେଉଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ନିତିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ନିଜ ବନ୍ଧୁର ସମଗ୍ର ପରିବାରର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଶ୍ରବଣ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ସେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଆଜିର ସମୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଏକତା ଓ ସ୍ନେହ ଥିବାର ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେପରିକି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, ଔଷଧ ଦେବା କିମ୍ବା ଉଠି ବସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣର ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶେଷ ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପଟେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜେଜେଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚମକ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରବଣ ସେଠାକୁ ଆସିବାର 3 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଉଠିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତାର ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଜେଜେଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦୁଃଖ ମନରେ ଏବଂ ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଜେଜେ କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ନିତିନର ବାପା ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଲୁହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ଅମିତକୁ ଡାକୁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଜେଜେଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ଅସହାୟ ଭାବରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୋଠରୀର ଛାତକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ କିଛି ନ କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଭରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।
ଲୁହରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଥିବା ତକିଆ ଓଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାରା ଦିନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏହି ଅମିତ କିଏ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିତିନର ବାପା କହୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନରେ ଘର କରିଦେଇଥିଲା। ଜେଜେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଅନବରତ ଭାବରେ ଲୁହ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ କାହାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ନିତିନ ଶ୍ରବଣ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ ତା ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ନିତିନକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଏହାପରେ ନିତିନ କହିଲା ଯେ ଅମିତ ହେଉଛି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରବଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲା, ତେବେ ମଉସାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ନିତିନ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କେବଳ ମାନବିକତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ମୃଦୁଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ମୋ ବାପା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଜି ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଜେଜେଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିତିନର ବାପା ମଧ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣକୁ କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହି ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଶେଷ ହୁଏ, ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବଂ ବହୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ ଏବଂ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେରିକାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ଏକ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସେଠାରେ ବସବାସ କଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ହେଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ମା ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଏକା ରହିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଫିସରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବେ। ମୋର ସମ୍ମାନଜନକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ମୋତେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଅମିତ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇଲେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇଗଲା। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରବଣର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ଥିତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରବଣର ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗଭୀର ସୁଅ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଭୟ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଜେଜେଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦଣାର ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିତିନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଦୁହେଁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା କରି ନିତିନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଅନେକ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଜେଜେଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜେଜେଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ମଉସା ତାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଲୁହପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ନିତିନର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜେଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅସହାୟ ଭାବରେ ରୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ଢିଲା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଢଳିଗଲା। ନିଜର ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ଦୁନିଆକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଗଲା। ଶ୍ମଶାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ରେ ଜଣେ ବି ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ମାନବତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ,
से ଏହି दुनिया छाड़ी चली जाइछन्ति। किंतु जदि सेमाने एही जानि भी थांते तेबे एहा हुएत सेमानंकु किछि फरक पड़ी नथांता। कारण जदि किछि फरक पड़ी थांता तेबे कौन आज से एपरी अवस्थारे एही दुनिया छाड़ी चली जाइथांते। आज श्रवण मध्य नितिन एवं तांको समग्र परिवार सहित एही मृत जेजेंको भाग्य उपरे लुह ढाळुथला। तार दुखर कौनसी सीमा नथिला। तार हृदय कौनसी कोणरे पोती होइथिबा कोमल भावना सबु उठी जाई तार पत्थर होई जाइथिबा हृदय को तरळेबाकू लागिला। श्मशान रे चिता उपरे शोइथिबा वृद्ध जेजेंको मुहरे ताकू ता बापांको मुह देखागला एवं सेही मुह देखिबा मात्रे से कांदिबाकू लागिला। से बुझी पारला जे तार बापा माँ से विदेश जिबा कथा शुणी काहेंकी पत्थर पालटी गले। विदेश न जिबा पई ता आगरे काहेंकी हाथ जोड़ी निवेदन करुथिले। समस्त रीतिनीति समाप्त होइथिला एवं नितिन बापा मुखाग्नि देइथिले। जेजेंको जळंता नियारे से ता पिला दिन को एक चलचित्र परि देखुथिला। सेही वृद्ध जेजेंको शेष विदाय सहित श्रवण मध्य ता बापा माँ को प्रति थिबा तिक्तता को मध्य शेष विदाय देइथिला। सेही समय तार मोबाइल रिंग हैला। से देखिला गाँरु ता बापा फोन करिछन्ति। निजको नियंत्रण करी से थरथर हाथ रे फोन उठाइला एवं अन्य पटरे ता बापांको कोह ओ जंत्रणापूर्ण कंठस्वर सुभिला। पुओ तोर नियुक्ति पत्र आसी जाइछि। एही गोटिए वाक्य शुणिबा मात्रे श्रवण कांदिबाकू लागिला एवं किछि कहि पारला नाही। ठीक 2 घंटा परे से रेल स्टेशन रे पहुंची गला। ता बंधु नितिन ताकू छाड़िबाकू आसीथिला। श्रवण ताकू कुंढेई पकाई धन्यवाद जणाई कहिला जे ताकू तांको घरे रहिबार सुजोग देई से ता प्रति एक महान उपकार करिछि। कारण सेठारे रही से परिवार शब्दर अर्थ बुझी पारिथिला। किछि समय मध्यरे ट्रेन आसीगला एवं श्रवण ता घर अभिमुखे यात्रा आरंभ करिला। ट्रेन रे बसी बसी श्रवण एक गभीर चिंता भितरे हजिगला। तापरे ता सम्मुखरे थिबा सीट उपरे बसिथिबा एक छोट पिला प्रति तार दृष्टि आकर्षण हैला जे विभिन्न प्रकारर कथा कहूथिला, मजा करुथिला एवं ता माँ ताकू देखि खुशी हेउथिले। केतेबेले पिलाटी दौड़िबाकू लागिला तो ता माँ ताकू धरि नेउथिले। केतेबेले से तांको कोଳରେ बसुथिला तो केतेबेले तांको कोळरू उल्हेई जाउथिला। किछि घंटार यात्रा रे से देखिला जे सेही माटी ता पिला उपरु गोटे मुहूर्त पाई मध्य ध्यान हटाई नथिले। ए सबु देखि श्रवण ता माँ को निस्वार्थपर प्रेम को मन पकाइला। एबे श्रवण निज भविष्यत विषय निष्पत्ति नहीं सारथिला। सेही निष्पत्ति नहीं से ता मनर बोझ को फोपाड़ी देइथिला। झरका बाहर को चाहि देखिबा बेले ता मुहरे पडुथुबा पवन ता निष्पत्ति को प्रशंसा करुथुबा परि मने हेउथिला। एहा सहित ता हृदय निज बापा माँ को प्रति प्रेम आहुरी दृढ़ होई जायथिला। से एही जीवनर अर्थ एवं मूल्यबोध को आहुरी गभीर भावरे अनुभव करि पारिथिला। किछि समय परे श्रवण ता गाँ रे पहुंचिला। जेतेबेले श्रवण ता घर बाहरे पहुंचिला केतेबेले से रास्ता को देखुथिला तो केतेबेले से निज घर को देखिबाकू लागिला ओ भाबिबाकू लागिला जे एइटा सेही घर जेउठारे से ता पिला दिन बिताइथिला, जेउठारे से आजि पर्यंत रहिछि। किंतु आजि एही घर देखि ता मनरे काहेकि केजानी एक भिन्न आकर्षण सृष्टि हैला। ता हृदय रे भावनार एक लहरी खेलीगला। तापरे जेतेबेले से डोरबेल बजाइला ता बापा माँ दुहें कबाट खोली द्वार पाखरे ठिया होइथिबार देखिला। श्रवण सेमानंकु देखिबा मात्रे से जानि पारिला जे 4 दिन पई बाहरे रहिबा जोगु ता बापा माँ प्राय अधा सुखी जाइथिले। सेमानंको भितरे थिबा दुख बाहर को स्पष्ट भावरे देखा जाउथिला। सेमानंकु एपरी अवस्थारे देखि श्रवणर हृदय कंपी उठिला। हठात ता हाथरु ब्यागटी खसी पड़िला एवं से निज माँ बापांकु कुंढेई पकाई कांदिबाकू लागिला। किंतु सेमाने बुझी पारले नाही जे श्रवणर कौन होइछि। तापरे ता बापा लुह पोछि पोछि पकेटरु तार नियुक्ति पत्र बाहर करी ताकू देले। जेतेबेले श्रवण सेही नियुक्ति पत्र हाथ रे धरिला से देखिला सेही नियुक्ति पत्रटी ओदा होई जाइछि। श्रवण को बुझिबाकू बहुत समय लागिला नाही जे एही चिठी अन्य कोनसी कारण जोगु नुहे बरं तांको माँ एवं बापांको लुह जोगु ओदा होइछि। से तुरंत चिठी को चिरी खंड खंड करिदेला एवं तापरे स्नेह और कोहभरा स्वर रे कहिला, माँ बापा मु तुम दुहिं को छाड़ी आउ कुआडे भी जीवी नाही। एहा कहि सेमानंकु पुणी कुंढेई पकाइला। आजि एही घर प्रेम एवं खुशीर लुहरे बुड़ीगला। आजि एही परिवार प्रकृत अर्थरे एक परिवार होई जाइथिला एवं माटीरे पड़िथिबा सेही नियुक्ति पत्रर खंड गुड़िक एहार प्रमाण देउथिला। ताहाले दर्शक बंधु, श्रवण जहा निष्पत्ति नेला ताहा ठीक कि नुहे आपणकर मतामत कमेंट माध्यम निश्चय जणाइबे। आपणकर भल पाइबा स्वरूप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करंतु। धन्यवाद।